Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dalam ngaji online Lembaga Bahsul Masail Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Musirawas. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam tema kita kali ini, kita akan mengkaji dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi halaman 57 tentang masalahipun bab kunut di dalam sholat subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa bi asrarihi wa bi ulumihi fid darani amin. Qala al-muallifu rahimallahu ta'ala wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid darani amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul kunuti utawi iku bab mertilakake kunut. Donga kunut fi subhi ing dalam salat subuh. Iklam ngerti sapa sira anal kunuta ing setuhune doa kunut fi sholati subhi ing dalam salat subuh iku sunnatun sunnah. Jadi kunut di dalam salat subuh itu adalah sunnah. Lil hadisi krana ana arai hadis as-sahihi kang sahih. Jadi kalau ada orang yang menjelaskan bahwasanya kunut tersebut tidak ada kekuatan hukum di dalam masalah hadis yang sahih, maka Al-Adhkar An-Nawawi menjelaskan bahwasanya kunut itu termasuk bertendensi kepada hadis yang sahih. Fihi ing dalam kunut an Anasin dan riwayatake saking sahabat Anas radhiyallahu ridhoni sapa Allah Gusti Allah anhu saking sahabat Anas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah ing setuhune Gusti Rasul utusane Allah sallallahu kiparing rahmat takdim sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatasi kanjeng Nabi wasallama lan mugi paring keselamatan ing kanjeng Nabi. Iku lam yazar ora gingsir-gingsir, artinya terus menerus. Iku yaknatu yen to kunut sapa kanjeng Nabi fi subhi ing dalam salat subuh. Jadi Rasulullah itu terus menerus tidak pernah putus dengan melaksanakan kunut di dalam masalah sholat subuh. Hatta faroko sehingga pisah. Hatta faroko sehingga pisah apa dunia. Rawahu mriwayatake ing hadis sapa al-Hakim Imam Hakim. Wa rawahu Abu Abdillah Imam Abu Abdillah juga meriwayatkan fi kitabil arba'ina ing dalam kitab arba'in. Wa qalan dawuh sapa Imam Hakim hadisun ai hada tegese utawi iki hadis iku hadisun hadis sahihun kang sahih. Maka hadis ini disahihkan oleh Imam Hakim. Wa alam lan ngerti sapa sira anal kunuta ing setuhune kunut iku masyru'un den lakokake indana munggo kita. Kita niku madhab Syafi'i fi subhi ing dalam subuh. Wa huwa utawi kunut iku sunnatun sunnah muta'akkadatun kang den kukuhake. Artinya termasuk sunnah muta'akkidah yang dikuatkan. Lau tarokau lamun tinggal ing kunut lam tabtul mongko ora batal apa salatu salate wong. Tapi bila mana dia meninggalkan kunut maka tidak batal salatnya. Lakin yasjudu tetapi nih sujud sapa wong lisahwi krana arahe lali. Sawaun iku padha uga tarokau ninggalake sapa wong amdan kelawan ninggal sengaja au sahwan utawa lali. Baik itu sengaja ditinggalkan ataupun lupa meninggalkannya maka wajib untuk melaksanakan sujud tawi. Mungkin bila mana subuhnya ini kesiangan, mungkin malu. Ya ada loh orang itu malu sama mertuanya, orang tuanya karena kesiangan, karena masih kemanten baru, maka enggak kunut, dikira sholat duha dan sebagainya. Ini amdan sengaja saya meninggalkan, ya enggak apa-apa, ya tetap sah sholatnya, tapi diganti dengan pakai sujud sahwi. Wa amma ghairu subhi anapun utawi liyane subuh minasol bayane minasolawati saking pira salat al-khamsi kang 5 fal yaknatu mongko ana ta kunut sapa wong fiha ing dalam sholawat. Apakah selain daripada salat subuh orang tersebut bisa melaksanakan kunut fihi ing iku ing dalam qaul salah satu aqwalin utawi telu pira-pira qaul li Syafi'i keduweni Imam Syafi'i rahimahu muqim malasi ing Syafi'i sapa Allah kuti Allah taala al-ashahu utawi qaul kang ashah al-masyhuru kang den kuncaraake minha saking qaul annahu iku annahu setune kelakuan
iku in nazala lamun tumiba bil muslimina kelawan wong Islam kabeh nazilatan ing nazilah utawa nazilatan ing tumibane balak konatu moko padha kunuta sapa man wa illa lan lamun ora wa illa lan ora nazala ya fala mongko ora konatu. Kalau memang terjadi ada balak yang menimpa maka berkunutlah dengan kunut nazilah. Wasani lan utawi kol kang kabeh pindho iku yaknatuna padha kunut sapa muslimin mutlakon kelawan mutlak. Kol yang kedua diambil boleh kunut semuanya walaupun ada nazilah atau tidak ada nazilah boleh orang itu melaksanakan kunut. Ada bala atau tidak ada bala boleh melaksanakan kunut. Wasali sulan utawi kol kang kaping 3 iku layak natuna ora padha kunut sapa muslimin mutlakon kelawan mutlak. Salat subuh ya ora kunut. Kemudian sholat 5 waktu juga enggak kunut, baik kena nazilah atau enggak kena nazilah itu mereka tidak kunut. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku alamu zat kang luwih mudana ini. Allah yang tahu tentang masalah itu. Wa istahabu lan sunahake apa al kunutu kunut indana mungguh kita Imam Syafi'i finisfi ing dalam separo al akhir kang akhir min syahri ramadhana saking bulan Ramadan fi rakaati ing dalam rakaat al akhirati kang akhir. Kemudian kita disunahkan melaksanakan kunut di separuh bulan Ramadan di rakaat yang akhir minal witri bayani minal witri saking sholat witir. Maka tatkala kita bulan Ramadan ini maka disunahkan untuk melaksanakan kunut di witir separuh yang terakhir. Walanalan iku keduweni kita wajun utawi wajah ayak nata ing yang kunut fiha ing dalam tarawih fi jami'i syahri Ramadhana ing dalam sekabehane bulan Ramadan. Maka ada suatu wajah yang boleh kunut di semuanya di bulan Ramadan tuh boleh. Wa wajhu salisi lan utawi wajah kang kaping 3 fi jami'is sanati ing dalam sekabehane tahun. Enggak cuma hanya itu saja. Wajah yang ketiga fi jami'is sanah di semua tahun. Ini adalah wahwa utawi iki wajah iku madhabu Abi Hanifah wajah Imam Abi Hanifah. Di semua tahun enggak ada fi jami'is sanah itu nggak ada kunut sama sekali. Wal ma'ruf lan utawi kang den kawerwi min madhabina saking madhab kita huwa ya madhabina ikwal awalu madhab kang awal. Jadi kalau mengikuti pendapatnya madhab Hanafiyah maka yang nggak kunut ya nggak masalah. Apakah yang nggak kunut itu termasuk bukan ahli sunnah wal jamaah? Ya termasuk ahli sunnah wal jamaah. Apakah yang melaksanakan kunut apakah ahli sunnah wal jamaah? Ya ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita mengambil dalam referensi daripada kitab Al-Adkar ini. Faslun utai suwiji fasal ilam ngerti sapa sira anna mahalal kunuti setuhune panggonane kunut indana munggi kita fis subhi ing dalam salat subuh iku ba'da raf'i ing dalam sause ngangkat minar ruku'i saking rukuk fir rakaati ing dalam rakaat as-sanati kang kaping pindho. Menurut pendapatnya Imam Syafi'i bahwasanya subuh kunut di dalam salat subuh itu setelah bangun dari rukuk di rakaat yang kedua. Wa qala dawu sapa Malik rahimahullah taala wa qala dawu sapa Malik Imam Malik rahimahu muka malasi Imam Malik sapa Allah Gusti Allah ya kenatu kunut sapa sira ba qabla ruku'i ing dalem sadurunge ruku'. Kalau Imam Malik menyatakan bahwasanya kunutnya itu adalah qabla ruku'. Qala dawuh sapa ashabuna biro santri Imam Syafi'i falau qanata mengko lamun kunut sapa Syafi'i Imam Syafi'i qabla ruku'i ing dalam sadurunge ruku ya lam yusaf mengko raden itu melahu kedune Syafi'i alal aswahi. Maka bila mana kita memakai pendapatnya Imam Syafi'i, kita pakai wudunya pakai Imam Syafi'i dan praktek sholatnya itu pakai Imam Syafi'i, maka bila mana kita kunutnya kapan? Qabla ruku sebelum ruku maka tidak terhitung kunut. Walana lan iku kedue kita wajun utai wajah ayusaba ing ento den hitung. Ada sebagian pendapat ulama menyatakan bahwasanya itu juga bisa dihitung kunut. Maka boleh mengambil dua-duanya. Ini wajahnya itu semuanya sahih alias bisa dibuat untuk tendensi kita berargumentasi tatkala kita membahas masalah kunut. Walal aswahilan miturut ing atase kol kang aswah yu'aitu balanono ing kunut qabla ba'da ruku'in dalam sause ruku'. Maka kalau kita mengikuti pendapatnya kol aswah boleh kita mengulangi lagi setelahnya ruku'. Wa yajudu lan sujud sapa man lisahwi karena lali. Kalau yang al aswah menurut kol aswah kita mengulangi lagi setelahnya rukuk itu kita mengulangi dan ditambahi dengan sujud sahwi. Wakila dan kil ini adalah pendapatnya ulama akilah ya sujud nggak usah sujud nggak apa-apa kalau mengelali. Ini karena ini ada beberapa argumentasi tentang pendapat masalah kunut. Maka
Untuk itu Nahdlatul Ulama tidak pernah mempermasalahkan masalah kunut, dan Nahdlatul Ulama sangat arif dan bijaksana untuk membahas masalah kunut. Maka dari itu, kalau saya bertendensi kepada hadis yang sahih, qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta faraqat dunia, sehingga beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpisah dengan dunia. Maka dari itu kita rugi kalau nggak kunut. Juga nazilah ini kita rugi juga kalau nggak kunut, karena ini merupakan sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ahli sunnati wal jamaati wa ala ahli jam'iyati Nahdlatul Ulama'i. Khususnya kita ngaji di lembaga Bahsul Masail ini, mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat. Saya Krobawi beserta kru dan kerabatnya, Ketua Lembaga Bahsul Masail PCNU Kabupaten Musirawas, menyampaikan ribuan terima kasih atas referensi ataupun atas masukan-masukan dari kawan-kawan kita, dan membahas masalah-masalah agama mudah-mudahan menjadi pemicu kita untuk menyampaikan hujah kita, karena LBM Lembaga Bahsul Masail termasuk ruhnya Nahdlatul Ulama. Maka harus kita giatkan, karena kita maju dengan keilmuan kita. Kita maju sebagai bangsa yang kuat dengan keilmuan kita. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.